नमस्कार बंधुरा रूपसा किचेन एंड ब्लगर आरेकटी ब्लग भिडियोते आपनादेर स्वागत जानाई। आजकेर भिडियोटी हच्छे पुकुर षष्ठी पुजो निये। तो भिडियोटी प्रथम थेके शेष अब्दि देखार अनुरोध रइलो। ताहले चलुन मा रान्नाघरे की बानाच्छे मा षष्ठीर जोन्नो। मा एदिके नारकेल नाड़ू बानानोर जोन्नो कड़ाइते गुड़ एबं नारकेलेर पाक करे निच्छे। मा आगे किछु करे दियेछिलो, काकिमा एगुलो नाड़ू बानिये निच्छे। खइटा मा आगेई भेजे नियेछिलो, ओई भिडियोटा आर नेওয়া हयनि। मा आर काकिमा मिले सब गुड़ेर नाड़ुगुलो बानिये निल। खई गुड़ेर नाड़ू सब बानानो हये गेछे। एदिके बोन पुजोर बाकी जेगुलो लागबे सेगुलो एकटा थालाय भालो करे साजिये निच्छे। ताहले चलुन पुकुर घाटे गिये देखाई मा षष्ठीर जोन्नो किभाबे मंदिर तैरी करेछे आर कि आयोजन हयेछे। चलुन चले एसेछि पुकुर घाटे। एदिके काकिमा चंदन बेटे निच्छे, मा आर बाकी आयोजनगुलो करे निच्छे। मा ओई चंदन आर हलुद पुजोर प्रसादे एबं ठाकुर मन्दिरे भालो करे दिये दिल। एरपर मा चले जाबे पुकुर घाटे मा षष्ठीके आह्वान जानिये बरण करे नेबे। मा चले एसेछि पुकुर घाटे। थालाय सब किछु मा साजिये निये एसेछे। मा प्रथमे जलटा केटे निबे काजल पाती दिये, तारपर एके एके सब किछु दिये दिबे तेल चंदन हलुद सिंदूर। मा प्रथमे तेलटा दिये दिल, तारपर चंदन हलुद तारपर सिंदूर, सबार लास्टे मा एकटा पानेर पाताय मिष्टि दिये मा षष्ठी बुड़ीके आह्वान जानिये निल। ब्यास मा आह्वान जानानो हये गेछे। एबार मा बरण करे निच्छे मा षष्ठीके। मार बरण करा हये गेछे। बेश एबार चलुन पुजोर ओखानटाय देखाई आर कि हय। चलुन मा चले एसेछे एबार पुजोर ओखानटाय। एखाने तो प्रचुर कादा, आलपना देওয়া जाबे ना, ताई मा ओई आलपना देওয়া जलटा मन्दिरेर चारधारे भालो करे छड़िये दिच्छे। এই পুজোটাতে কোনো ঠাকুর মশাই আসেন না, ছোটোবেলা থেকেই দেখছি বাড়ির ঠাকুমারাই পুজোটা করে থাকেন। তো ঠাকুমা তো অসুস্থ, এখন পুজো করতে পারেন না, তাই আজ 2-3 বছর ধরে মাই পুজোটা করেন। আমরা মায়ের সাথে সাথে একটু সাহায্য করে দিই। মা পুজো করে নিচ্ছে। এবার আমরা সবাই মিলে অঞ্জলি দিব। পুজোটা আমাদের পুকুর ঘাটেই হয়। ওই পাশের বাড়ি কাকিমা দিদা বৌদিরা সবাই আসে ডালা নিয়ে অঞ্জলি দিতে। মার পুজো করা হয়ে গেছে। এবার আমরা মায়ের কাছ থেকে সবাই ফুল নিয়ে নিব অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। ব্যাস মার পুজো হয়ে গেছে। এবার আমরা মায়ের কাছ থেকে ফুল নিয়ে নিলাম, অঞ্জলি দিব। সবাই আমরা অঞ্জলি দিয়ে নিলাম। এবার অঞ্জলি দেওয়া ফুলটা আমরা ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করে দিলাম। ব্যাস আমাদের অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে। এবার মা ওই ভোগের ইয়েগুলোতে মা ভোগগুলো এবার মা ষষ্ঠীর কাছে আহ্বান জানিয়ে দিচ্ছে। এবার মা বরণ করে নিচ্ছে মা ষষ্ঠীকে। এদিকে মা বরণ করে নিচ্ছে। এবার একে একে আমরা সবাই প্রণাম করে নিব এবং মায়ের চরণামৃত নিয়ে নিব। ভিডিওটার বেশি বড় করব না, ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। ওই ষষ্ঠী ঠাকুরের কাছে লাগানো ফুলটা আমাদের আঁচলে সবার দিয়ে দিল সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। ওটা আঁচলে নাকি বেঁধে রাখতে হয়, তাই আমরা সবাই ওই ফুল নিয়ে আঁচলে বেঁধে নিলাম। ভিডিওটি তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন পেজটিকে অবশ্যই ফলো করে দিবেন।